अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, डीपीओ साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब बात कर रहे हैं अहमद मोहिउद्दीन डीपीओ की, जिनकी खुली कचहरियां मशहूर थी, जिन्होंने अपनी, अगर हम बात करें अपने काम में, जिस टाइम तक वो यहाँ पर रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सी चीजों को उन्होंने रोक कर रखा। इस टाइम हमारे साथ बाबर रवान एक्स सीआईए ऑफिसर मौजूद है, इनसे बात करते हैं अहमद मोहिउद्दीन के बारे में कि ये उनको कितना जानते हैं और इस्तीफे की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत जी, फरमाइए। सर, हम बात करें अगर अहमद आप मोहिउद्दीन डीपीओ साहब की, तो इनके बारे में बताइएगा किस तरह के ऑफिसर रह चुके हैं और इस्तीफे की वजह क्या बनी है। देखिए, ये बेसिकली नेवल ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट के ओहदा पे ये वहां से इन्होंने स्विच किया। इधर पीएसपी कैडर में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन की और ये मुख्तलिफ मकामात पे बतौर डीपीओ काम करते रहे। और इनकी लास्ट पोस्टिंग थी मंडी बहावती। इनकी ठीक है। वजह शोहरत जो है वो मेरे हिसाब से वो है सोशल मीडिया। इन्होंने अपने हर काम को सोशल मीडिया पे उसकी तशहीर की। और मेरे मुताबिक मैं हो सकता है इसमें लोगों की आरा मुख्तलिफ हों, लेकिन मेरे मुताबिक जो मटेरियल काम होता है पुलिस का, जो एक प्रैक्टिकल वर्क होता है पुलिस का, जो हकीकत पसंद पुलिस अफसर होते हैं, उनसे गलतियां भी होती हैं। वो कुछ बेहतर काम भी करते हैं, कुछ गलत काम भी करते रहते हैं। लेकिन अहमद मोहिउद्दीन साहब के मुझसे चकवाल के हवाले से भी बहुत से लोगों ने राब्ता कायम किया और उन्होंने बताया कि जी ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स थी कि जी ये माई है, इसको रिक्शा दे दो, इसको 2 लाख रुपया दे दो, इसका 5 लाख रुपया एसएचओ साहब इसके घर पहुंचा के आए। तो वो बजाहिर देखने में कुछ ऐसा लगता था कि ये इनके एसएचओ इस हद तक करप्शन करते हैं जिसका इल्म है डीपीओ साहब को, और वो हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने घर से पैसे इनके घर पहुंचा दें, आप रिक्शा खरीद के इनको दे दें। मतलब ये कैसे मुमकिन है? पुलिस का तो ऐसा कोई फंड नहीं है कि एसएचओ या तफ्तीशी अफसर जो है वो अपने पास से लोगों को रकूम अदा करता रहे। और फिर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पुलिस के तमाम मामला जो होते हैं वो इंक्वायरी उनके लिए जरूरी होती है। तो खुद ही हम्म। जज, खुद ही इंक्वायरी ऑफिसर और समरी ट्रायल और मौके पे फैसला कर देना बगैर इंक्वायरी के, ये मैं नहीं समझता कि पुलिस की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ हो। तो मेरे मुताबिक ये एक सोशल मीडिया स्टंट था। फूलों की चादरें निछावर हो रही हैं, पत्तियां निछावर हो रही हैं, वो कहीं रैंडमली अगर सड़क पे जा रहे हैं और उनका कोई वो प्लान्ड विजिट नहीं है, तो अचानक रास्ते में खड़े 10 लोग मिल जाते हैं और वो उनपे फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। तो इससे ये महसूस होता है कि मतलब क्या लोग गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, बाजारों में फूल की पत्तियां लेके फिर रहे थे कि यहां से अहमद मोहिउद्दीन साहब गुजरेंगे और हम उन पे फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अहमद मोहिउद्दीन साहब जो थे वो सोशल मीडिया का उन्हें क्रेज था। वो सोशल मीडिया पे मशहूर होना चाहते थे और वो अपने डिपार्टमेंट के जो वजह करदा कवानीन हैं, जो जाब्ते हैं, उनको लेके नहीं चल रहे थे। इसी वजह से साबिका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने उनकी टिकटॉक पे पाबंदी आयद कर दी थी। और इसी हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पे बड़ा सीरियस नोटिस लिया था कि पुलिस अफसर जो है वो तशहीर की बजाय मटीरियल काम करे। और फिर जो अच्छा, चीज अगर हम मैंने बात महसूस की करें। है वो ये की है। हम्म। जी, 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 फरमाइए। जी बताएं, क्या महसूस किया आपने? मैं ये कह रहा चाहता कि मैंने ये महसूस किया कि अहमद मोहिउद्दीन साहब के शौकीन थे और वो चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द सारे मामला को क्लोज करके फाइनली बैरून मुल्क की जो एक गैर मुल्क है वहां की शहरियत इख्तियार कर लें। इतनी प्राइस पोस्टिंग, इतनी बेहतरीन मुलाजमत, 4-5 लाख रुपया जिसमें तनख्वाह हो, जिसमें आपके मोबाइल फ्री हो, गाड़ी फ्री हो, माली फ्री हो, कुक फ्री हो, तो ये ख्वाब है किसी भी इंसान के लिए, पीएसपी सर्विस। तो वो अगर ख्वाबों को छोड़ के उन्होंने अपने रास्ते जुदा किए हैं तो यकीनन अहमद मोहिउद्दीन साहब ने दुनिया में जन्नत बना ली होगी अच्छा, अगर हम बात करें तो अपनी कुछ लोग जगह। कहते हैं कि अभी हाजिर सर्विस थे, अभी रिटायर नहीं हुए थे और फिर भी इनका ये इस्तीफा देना, ये कहीं पीछे से हुकूमत का हाथ हो सकता है या फिर पीछे से जो बड़े आला हुकाम है उनका हाथ हो सकता है, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अहमद मोहिउद्दीन साहब ने पहले छुट्टी ली थी, उन्होंने अपनी फैमिली को कनाडा भिजवाया और उन्होंने हम्म। शहरियत अप्लाई की हुई थी। 3 साल की उन्होंने एक्स पाकिस्तान लीव ली हुई थी।
اس کے بعد اچانک انہوں نے وہ ایکس پاکستان لیو جو ہے اس کو کینسل کروایا اور انہوں نے درخواست دی ارلی ریٹائرمنٹ کی، جو قبول کر لی ہے۔ یہ کوئی اس میں قطعی طور پہ ایسا یہ ہرگز نہیں ہے کہ احمد محی الدین صاحب وہ واحد افسر ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ ارلی لے لی، اور بہت سے ایسے آفیسرز ہیں جو جن کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، درجنوں بھر پولیس ہوں آفیسر ہیں جنہوں نے ملازمت کو ریٹائرمنٹ لی اور وہ بیرون ملک چلے گئے۔ البتہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، غور طلب چیز ہے کہ ایسے کیا وسائل تھے احمد محی الدین صاحب ہوں کے کہ وہ ان کی فیملی جو تھی وہ کینیڈین امیگریشن کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پہ تو ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ امیگریشن کی طرف نہیں بڑھ سکتے، ان کے لیے ممکنات میں سے نہیں ہے، وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہوں تو احمد محی الدین صاحب نے یہ ایک دن میں پلان نہیں کیا، اس کو کوئی 10-12 سال لگے۔ مطلب یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں صرف پاکستان سے جانے کے لیے اور دوسرے ملک کی شہرت لینے کے لیے، اس ملک کا نام لینے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ انہوں نے امیگریشن کے لیے ایک دن کوشش نہیں کی ہوگی، کئی سال لگے ہوں گے، اور ان کئی سالوں پہ محیط ان کا سفر ہے، یہ 2-4 روز کی کہانی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے جی ساتھ بابا روان ایکس سی آئی اے آفیسر موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ احمد محی الدین صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا، اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی، اور یہ سب چیزیں آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں انٹروڈکشن کر دیکھی۔ لیجیے، استعفیٰ نہیں جی دیا یہ کریکٹ کر لیجیے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیا، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، انہیں 2-2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ بھی ملے گی، ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے، جو ان کی سروس ہے وہ یہاں پر کولیکٹیولی ان کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو یکمشت رقم بھی ادا کریں گے جو ایک پینشنر کو ملتی ہے، اور ان کو ہر ماہ پینشن بھی ملے گی۔ مطلب انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو چیزیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ جی احمد محی الدین نے جو ہے وہ استعفیٰ لے لیا ہے، اس میں بالکل بھی صداقت نہیں نہیں نہیں، ہے، یہ انہوں نے غلط ہے، ارلی میں یہاں اس سے پہ کراس لگا پاکستان۔ دیجیے، اسے کراس ہوں لگا دیجیے، یہ غلط ہے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، وہ ہر ماہ 2-2.5 لاکھ روپے حکومت پاکستان سے لیں گے ریٹائرمنٹ کی مد میں، اور جو یکمشت پیسے ملتے ہیں کسی ریٹائرڈ آفیسر کو وہ بھی کروڑ روپے کے قریب ان کو ملے گا۔ جی ویورز، آپ نے جانا کہ احمد محی الدین صاحب نے آخرکار ایسا کیوں کیا، ارلی ریٹائرمنٹ کیوں لی انہوں نے، آپ سب نے جانا ہمارے آج کے پروگرام میں۔ ویورز، پروگرام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے لازمی نیا دور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنی میزبان طیبہ عوام کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔